Baik, sebelum memulai kelas, saya ada ice breaking dulu. Cluenya adalah bumi itu bulat. Oh, I see. 8 tambah 8 sama dengan 4. Siapa tadi yang jawab 4? Ya, betul. Karena cluenya adalah bumi itu bulat. Cluenya bumi itu bulat. Jadi 10 tambah 10? 2. Ya, benar. Good. Oke. Before we start our lesson, I will check attendance first. Who didn't come in my class today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Hadir semua. Oke, good job. Semangat ya mau belajar. Iya, Miss. Okay, please look at the picture. What can you see this picture? Orang berpikir. Menurut kalian apakah dia punya masalah? He's confused. So, what is problem she is? He's confused about whether to choose university or law. Good job, James. Okay. Jadi materi kita hari ini adalah apa? Ayo. Asking and giving suggestion. Okay, before we continue, our learning objective. The end is material. You be able to identify problem and using suggestions. Next, logical ration, and the last and the last, make a short dialogue. Okay, next, I have example text. Who can read this dialogue? Najila? Anyone? Okay, Walia, silakan. I'm really confused about which major to choose. I'm interested in both business and computer science. What do you think I should do? That's a big decision. Choose computer science because the job market for fixed graduate is growing rapidly and the salary prospects are lower. That's a good point. But what if I don't enjoy programming in the long run? It's a valid concern, but why don't you take an online programming course first? That way you can find out whether you truly enjoy it before committing. I'll consider that. I think that solution makes more sense than just guessing I try it. Thanks, no problem. I hope it helps your decide. Finish? Yes. Okay, so what this Reza problems? He is confused about which major to choose. Okay, good job, Walia. So, di sini kan Amel memberi saran. So, kenapa saran Amel itu terlihat bagus dan menarik? Ya, because he is give rations. Jadi Amel itu memberi because he is give reasons. Okay. Next. Setelah membaca dialog tadi, what do you know asking and giving? Do you know asking and giving? What do you know?
asking is ask about someone suggestion. Okay, nice Sophie. So, asking and giving adalah bahasa komunikasi ketika seseorang meminta dan memberi saran. Next, look at the unit structure. The first, opening or problem statement. The second, asking for suggestion. And the third, giving suggestion plus reason. And the last, response or evaluation. And the next, let's make the dialogue. This have opening, asking, giving plus question and response. For example, for dialogue, Reza says, I'm really confused about which module to choose. This is opening. And he says, what do you think I should do? And this is asking. And Amir says, I suggest you choose computer science because it is giving. And finally, Reza says, I think that suggestion makes more sense. I'll try it. This is responding. Jadi dalam asking and giving itu ada opening, asking, giving, and responding. And the last, language future. Language feature. From material, I have language features. The first modal verb, such as sold, cold, might, and would. Asking and giving opinion. Suggestion. And second, casual conjunction. Skip this one. Okay, I have a worksheet for you. The task 2, you answer individual. You have 13 minutes for answer the question.
Jawaban yang tadi ya. What problem does he face? Why? Okay, Okay, you finish? James, finish, James? Kalau udah kalian bisa jawab saat yang kedua ya. Oke, Miss. dari orang lagi yang nonton ya. Putri. Punya Tasya. Jen. Oh iya. Mulai ini nomor berapa yang lainnya di kelas? Guys, di Google Classroom itu yang diupload penilaian dari reviewer ya, dari observer, kemudian RPP, kemudian link video presentasi. Jadi video presentasinya jangan filenya yang diupload ke Google Classroom karena itu berat, sering gagal, susah dibuka, antara kalian susah uploadnya atau saya yang susah membuka. Uploadnya di Google Classroom yang mana itu? Di dalam kita ya? Iya, yang ada nama kitanya. Berarti kalau nama kita itu yang akan mengupload adalah si observer dan kita sendiri. Observer mengupload hasil penilaiannya, kita mengupload
ngobrol dan video, link video ya. Videonya boleh ditaruh di YouTube atau ditaruh di Drive. Linknya nanti ya saya ya, karena penilaiannya itu untuk kelas mikro teaching itu penilaiannya yang pertama adalah penilaian visual ya, kemudian penilaian presentasi ya. Presentasinya dari mana? Dari video ini saya observe ulang lagi atau sebenarnya saya sudah observe, mungkin ada beberapa hal mungkin nanti yang mau dilihat ulang dan dari penilaiannya jangan sejauh sampai kita ikutnya. Oke. Finish student. Ada yang sudah selesai mengerjakannya? Siapa tadi yang udah, Walia ya? Sama siapa? Oke. Bisa dibacakan Walia dialognya Kelas 1 di kelas 2. I can decide what to do after graduation. What are your options? Communication or start working. What do you think I should do? I'm not sure. What do you suggest? I suggest continuing to university because it can help you achieve your goals. I'm not sure. I want to learn more soon. I understand that university can give you better opportunities in the future. I agree. Thank you for your suggestion. You're welcome. Good luck. Okay, thank you Walia and Najila. Anyone guys? Okay, now. Okay. Before we close the class, what did we learn today? Asking and giving suggestion. What is asking and giving suggestion? What is Asking like what what is your question? What is asking and giving suggestion? Second isinya. Why should we define that? Coba itu dulu. Asking and giving adalah suatu saran yang bisa kita tanyakan dan kita cuma terjemahannya bukan definisinya. Sesuai karena bingung ya jawabannya kalau kita guru memberikan pertanyaan yang tidak kurang ini ya, kurang clear gitu ya, spesifik. Nah, siswanya akan antara dua, mereka bertanya lagi atau mereka diam aja. Kalau siswanya aktif misalkan pas kumpul gitu ya, mereka akan nanya, maksudnya apa nih? Kok ini bingung ya gitu. Tapi kalau siswanya manut, dia tanya. Kalau jam aktivitas terakhir mereka akan diam aja sampai gitu. Nah, tapi kalau jam pagi dan siswa kelas kumpul, mereka akan maksudnya apa ya? Kok aku bingung ya? Penting nggak? Oke, jadi apa ya? We need to read nih what we gonna ask, what we gonna explain. Sama juga tadi materinya Pak Desya. Oke, boleh. Okay, I think that's all from me. Thank you for your participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, give a applause for Narani. Now it's time for the obstacle. Menurut saya apa ya? Ada beberapa yang saya perhatikan, misalkan ya untuk aslinya itu terlalu ambigu menurut saya. Terus juga tadi di awalnya itu ada juga pertanyaannya, what is asking and giving? Apakah yang ditanya itu tentang definisi asking and giving
reading atau tentang asking and giving suggestion gitu. Salah satunya. Terus ya mungkin kurang bersemangat, jadi siswanya juga akhirnya kurang bersemangat juga, dan akhirnya terus ya kalau juga kesannya agak ya didikte terus gitu. Saya Next Oke, silakan. Oke, kalau menurut saya sama seperti yang tadi, yang di awalnya langsung tiba-tiba speaking tanpa apa-apa, tanpa modal juga, terus bahasa Inggrisnya kurang ya, lebih ke Indonya, terus ya gurunya juga kayak masih bingung, kurang pede gitu, malu-malu. Oke, Mama Rani, give applause for Mama Rani. Ya, tadi materinya mungkin saya bingung yang Mama Rani yang bagian yaitu speeches. Biasanya yang ada language speeches itu seperti teks ya, narrative text atau descriptive text. Kalau expression it's just several sentences that can represent that expression. Akan asking and giving opinion. Kan kita nggak membahas lagi tenses asking and giving opinion ini apa, kan gitu ya. Biasanya kita mau lebih ke melihat contoh dialognya apa, kemudian bagaimana meresponnya, itu kalau expression ya. Tapi kalau kita belajar teks, nah itu baru kita kemudian mengetahui mungkin kalau kita writing, kita harus tahu dulu teks, struktur teksnya apa, language-nya apa. Jadi dia ada karakteristik yang sedikit berbeda antara materi speaking dan materi reading atau writing gitu ya. Nah kita coba lihat tadi rujukannya yaitu buku SMP, pegangan buku SMP SMA dari kementerian itu yang paling banyak ya, atau sumber lain yang juga sudah banyak ya yang dipublish, bukan dari internet. Kalau internet kan kita yang harus memfilter, tapi kalau buku sudah ada publisher yang terpercaya dari kementerian misalkan, nanti kita memikirkan materinya ini kalau writing bagaimana ini. Ya. Nah jadi di kelas ini juga sebenarnya kenapa Ananda saya minta hadir setiap meetingnya, karena materi yang dibawakan oleh temannya setiap meetingnya itu akan menjadi bekal nanti untuk turun ke sekolah, ya kan? Berapa banyak kita belajar materi yang awalnya pada bingung ya, ini materinya apa?